Мгм. Добрый день. Bonjour. Так. А мы уже начали среднюю личность, да? Hein? Мы же начали уже среднюю личность, да? Non. Ага. Ну. Так, мы продолжаем изучение текста, который называется «Большое руководство к этапам пути к пробуждению». Donc nous continuons l'étude du grand traité des étapes de la voie vers l'éveil. И сейчас мы находимся в процессе рассмотрения второй его части, или посвященной объяснению отрезку или части пути, которая является общей между средней и великой личностями. Или общей для средней и великой личности. Не между, а для. Et donc maintenant nous sommes dans l'étude de la deuxième partie qui concerne les explications de la voie commune aux personnalités d'envergure spirituelle intermédiaire et supérieure. И на самом деле описание, собственно, или чисто, можно сказать, наверное, собственно, буддийского пути начинается только лишь с этого этапа. Et on peut dire quelque part que la description de la voie bouddhiste, elle commence à ce moment-là. Предыдущая часть, с одной стороны, нельзя сказать, что она не является буддийской. Без нее невозможна практика буддизма. Но эти части применимы и вне буддизма. Et alors, la partie qui précède et que l'on a vue, on ne peut pas dire que que ça n'a rien à voir avec le bouddhisme, mais mais ce qui est vrai, c'est que sans cette partie, le bouddhisme c'est-à-dire que cette partie qui précède, elle peut être vue, elle peut être étudiée sans vraiment entrer dans la pratique du bouddhisme. Либо можно сказать так, что личность, которая искренне воплощает на практике предыдущую часть, это особая малая личность, которая воплощает какую-то буддийскую практику, но на, собственно, буддийский путь она еще не вступила, эта личность. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'une personne qui va pratiquer sincèrement cette première partie qui est commune aux personnalités d'envergure spirituelle initiale, une personne qui est véritablement sincère dans cette pratique, ça va être une pratique quelque part, ça va être une pratique bouddhiste, mais elle ne sera pas encore sur la voie. Donc en fait, c'est un début, mais elle n'est pas encore véritablement sur la voie. Так как целью этой личности является создание благоприятной сансары. Благоприятной сансары. Уютной сансары. Parce qu'en fait, quel est l'objectif de cette personnalité d'envergure spirituelle initiale? Son objectif, finalement, c'est d'avoir un nid douillet dans le samsara. Это что-то вроде тюремной камеры с какими-то удобствами, с повышенными удобствами. C'est un peu, on peut dire, c'est un petit peu une cellule de prison, mais très confortable. Или более, может, приближенный и
Мрачный пример — это как если бы мы получили бы дополнительную пайку в концлагере. Ou si on prend un exemple un peu plus sombre, c'est comme si on avait eu une ration supplémentaire alors qu'on se trouve dans un camp de concentration et qu'on est content on se réjouit de cette ration supplémentaire. Но мысли покинуть это место у нас не появляются. У нас появляется, мы думаем только о том, как поудобнее устроиться в этом кошмаре. Mais en fait, on ne pense pas à se sortir de ce cauchemar. On est plus dans une attitude qui est comment se trouver une position confortable dans ce cauchemar. Но даже если мы хотим, все-таки разовьем себе мысль о том, чтобы бежать, то есть переходим на вторую часть, если мы не будем сытыми, у нас не хватит сил. Поэтому первая часть необходима в любом случае. Et si on arrive quand même à éprouver un désir ardent de se sortir de cette situation, de se sortir du samsara, eh bien, si on n'est pas repu, on n'aura pas assez de force pour s'en sortir. Et c'est pour cela que l'étude de cette première partie est primordiale. Третья часть можно, наверное, сравнить с тем, что у нас появляются возможности и всех остальных узников освободить. Не только одному бежать. Et en fait, la troisième partie, c'est quand on se dit on peut non seulement se libérer soi-même, mais en plus on va pouvoir ouvrir les portes de la prison et libérer tous les prisonniers de la prison. Опять же, пример, конечно, как сказать, мрачный, чернушный, так сказать, но ведь и в побеге, когда это массовый побег, его осуществить легче бывает, когда есть много сообщников, когда мы устраиваем что-то, когда все могут бежать, тогда у нас появляется гораздо больше шансов действительно бежать. Также и здесь. По-настоящему полностью освободиться можно только лишь, если мы это делаем для других. Et bien sûr, c'est un exemple assez sombre que j'ai pris, mais c'est vrai que souvent, c'est l'union fait la force. Et si on veut s'échapper de quelque part, on a plus de chances d'y arriver si on n'est pas tout seul, mais si on est à beaucoup à essayer de s'échapper, on a plus de chances pour arriver à s'enfuir. Et c'est vrai que ici, ce qui est important, c'est d'avoir à l'esprit que véritablement, on a plus de chances d'arriver à la libération si notre intention est de le faire pour libérer les autres. Но, опять же, прежде чем освобождать других, необходимо знать, как освободиться самому, и самому стремиться к этому, подготовиться к этому. Для этого необходимо знать, как функционирует этот концлагерь, как периодичность смены охраны, где какие вышки, где какие заборы прохудились, что можно прокопать, а что можно подрезать, то есть как функционирует сансара и где ее можно взломать. Mais avant d'arriver à libérer les autres, il faut tout d'abord soi-même disposer de ses connaissances. Il faut se préparer et il faut savoir quelles sont les spécificités de cette prison. Il faut savoir comment se font les tours de garde, avec quelle périodicité, comment sont construites les tours de contrôle, comment est là, sur quel type de terre, est-ce qu'on va pouvoir creuser un tunnel ou pas pour se séparer, pour s'échapper. Et donc là, c'est la même chose. Il faut qu'on apprenne à comprendre comment fonctionne ce samsara, quelles sont ses faiblesses, comment il est construit pour pouvoir arriver à s'en débarrasser. Прежде чем, чтобы эти знания действительно могли принести пользу, необходимо развить в себе настоящее искреннее желание покинуть эту юдоль, это место.
Для развития этого желания необходимо знать, что такое свобода, что такое, когда мы вне концлагеря. Et en fait, pour que cette connaissance soit utile pour savoir qu'est-ce qu'on veut quitter, il faut aussi avoir un vœu sincère de quitter cet endroit. Mais pour pouvoir quitter cet endroit, il faut savoir comment il fonctionne. И, собственно, мы для ответа на эти вопросы приходим к тому месту, на котором остановились в прошлый раз. Et les réponses à ces questions, on va les trouver en reprenant à l'endroit où nous sommes arrêtés la dernière fois. Итак, определение заботы о свободе. То есть, что такое забота о свободе? Или стремление к свободе? Это мы на какой странице? 3.4.3. А. У меня тут закладка. Да, нет. Да. Подожди, у тебя какое издание? У тебя почему-то вот, да, вот, да. Это у меня новое. Да, вот 3.4.3 же. Угу, да. Я просто себе не записала. А. Ага. Voilà, donc on reprend là où nous en étions et c'est la partie intitulée « Identifier la préoccupation pour la libération ». Ага. Свобода – это освобождение от оков, кармы и омрачений, приковывающих к сансаре. Суть прикованности в том, что силы этих двух факторов, личность с ее совокупностями перерождается в сфере желаний или в другой из трех сфер небожителем или другим существом из 5 или 6 уделов, в чреве или в другом из 4 мест рождения. Поэтому освобождение от этого рождения и есть свобода. Вынужденного рождения имеется в виду. Donc, on reprend dans le texte, la libération, c'est la libération des chaînes du karma et des perturbations qui vous enchaînent au samsara. L'essence de cet enchaînement réside dans le fait que la force de ces deux facteurs de la personne conjuguée aux agrégats renaît dans la sphère des désirs ou dans une autre des trois sphères, sous la forme d'un dieu ou tout autre être des 5 ou 6 classes d'êtres, dans la matrice ou au moyen des 4 autres, d'un des autres des 4 lieux de renaissance. C'est pour cela que la délivrance de cette renaissance est la libération. То есть наши совокупности воплощаются в сансаре в силу кармы и клеш. Donc, notre être conjugué aux agrégats, on renaît dans le samsara par la force du karma et des éléments perturbateurs ou des kleshas. То есть, собственно, оковами являются карма и клеши. Et donc, ces chaînes, ce sont ces fers, ce sont le karma et les kleshas, ou les éléments perturbateurs. У Нагараджуны есть такая строчка среди его слов многих. «Лейда нему себе тарра». Исчерпав карму и клеши, освобождаешься. Или освобождаешься, исчерпав карму и клеши. Et Nagarjuna, parmi toutes ces paroles, il a un vers qui dit on arrive à se libérer à la libération en ayant épuisé tous les karmas et les kleshas.
И прикованность состоит в том, что из-за этих двух факторов, то есть из-за кармы и клеш, мы рождаемся в одном из трех миров или в одной из трех сфер, которые на санскрите называются дхату. Дхату. Et en fait, cet enchaînement au samsara, il existe à cause des kleshas et du karma, qui fait que nous renaissons dans une des trois sphères, qui en sanskrit sont dénommées Tratu. Три дхату – это камадхату, мир страстей или сфера страстей. Сфера желания, опять же, переводится. Mm-hmm. Это мир, в котором мы живем. Donc, la première de ces sphères, c'est le Kamadhatu, Tratu, qui est le monde la sphère des désirs. Donc, c'est le monde dans lequel nous évoluons. Кроме нас в этом мире, в этой сфере или в этой сфере, обитают также и все остальные 5 или 6 классов существ. Et à part nous, dans cette sphère, on y trouve des êtres des 5 ou 6 autres classes. То есть здесь у нас присутствуют мученики ада, здесь у нас присутствуют голодные духи, животные, собственно, наш мир, люди, полубоги, недобоги, асуры и, собственно, небожители или боги, шестой. Иногда асуров не засчитывают как отдельный мир, так как они все-таки соприкасаются с миром богов, их часто считают одним миром, поэтому тогда 5. Mm-hmm. Из-за чего здесь и говорится, что 6 или 5 миров, 5 или 6. Et pourquoi ici on dit 5 ou 6 classes d'êtres? C'est parce que quelles sont les autres classes d'êtres qui existent dans notre monde? On a celui des enfers, après les êtres, les esprits affamés, après on a les animaux, les humains, et après on a les demi-dieux ou les asuras et le monde des dieux. Et parfois, pourquoi on a 5 ou 6 classes, c'est que parfois on considère que le monde des demi-dieux, des asuras et des dieux ne correspond qu'à un seul monde, ce qui en ferait 5. Даже даруя инструкцию о том, как написать эту танку, изображение колеса сансары, Будда сам сказал так, что разбей диск на 5 или 6 секторов и изобрази как бы столько уделов. Et même la roue, quand on a fait pour dessiner cette tanka, le Bouddha avait dit notamment que le disque doit être divisé en 5 ou 6 secteurs. И здесь у нас как бы существ, которые населяют эти миры, так как они постоянно перемещаются между этими мирами, между этими уделами, называют странниками или скитальцами. Et en fait, ces êtres qui peuplent ces mondes, finalement, comme ils n'arrêtent pas de passer d'un monde à l'autre, c'est pour ça qu'on les appelle les transmigrants. И эти 6 уделов также называются еще иногда путями. Et ces 5 ou 6... Слово «путь» очень много используется в буддизме во многих смыслах. Et c'est vrai que ces six mondes, on les appelle aussi parfois les 6 voies. C'est vrai que dans le bouddhisme, on a beaucoup recours à ces mots voie, chemin. Итак, ад – это путь побоев. Путь чего? Побоев. Избиения. Избиение, да. Голодные духи – это путь препятствий, получается, кажется. Животные – это путь тьмы во мраке. Мир людей – это путь болота.
Грязи. Euh, Грязь, болото, ну, такое. mhm. М, А как боги и асуры, это путь, кривой путь, извилистый путь, не прямой путь, неправильный путь. Euh, Кривая дорожка. mhm. Et donc, par exemple, le monde des enfers, ça va être le chemin sur lequel on se fait battre. Le monde des prétas ou des esprits affamés, c'est le chemin des obstacles. Le monde des animaux, c'est le chemin de l'obscurité. Le monde des hommes, c'est le chemin des marécages. Le monde des asuras et des dieux, c'est le chemin, la voie ou le chemin qui est tordu, qui n'est pas droit, qui est avec des virages. Из этих 5 или 6 путей, путь ада, голодных духов и животных считается дурными мирами или злой участью, а путь людей, асуров, если мы выделяем или не выделяем, и богов, это пути доброй участи, хорошей участи, благого удела. Et donc les 3 premiers, le monde des enfers, des esprits affamés, des animaux, ce sont les sphères des mauvaises, sont considérées comme les mauvaises destinées, les mauvaises renaissances, alors que celui des humains et celui des asuras et des dieux, ce sont ceux des renaissances ou des destinées favorables. Тут еще дальше было о том, что 5, рождение в чреве или в другом из 4 мест рождения. Donc, plus loin, on parle des renaissances dans la matrice ou au moyen d'un des autres des 4 lieux de renaissance. Ну, в принципе, да. Хотя рождение из яйца, рождение из лона, рождение из сырости, влаги и магическое или волшебное рождение. Et parmi les 4 lieux de renaissance, on a une renaissance par la matrice, par un œuf, par la chaleur ou l'humidité, ou par une naissance miraculeuse. По большому счету, конечно, рождение из яйца и рождение из утробы не так сильно отличаются, как бы степень развитости амниона. Рождение из сырости, ну, это просто, опять же, можно уподобить его рождению из яйца. Это, например, то, как рождаются, появляются бактерии и тому подобное. Очень маленькие организмы. Но некоторые из голодных духов тоже могут рождаться, и некоторые мученики ада могут рождаться таким образом. Ну, там чаще, конечно, волшебное рождение, так называемое, магическое, моментальное. Но иногда могут рождаться и из влаги. Donc, quand on parle d'une renaissance dans un œuf ou dans une matrice, là, il y a quand même certaines similitudes sur la manière dont ça se fait. Les naissances, renaissances dans l'humidité, c'est vrai que ça peut aussi être comparable à celle qui se fait dans un œuf, mais cela va concerner de
de tout petits organismes minuscules, des bactéries ou autres, mais il arrive que les esprits affamés ou les êtres des enfers connaissent aussi une telle renaissance. Sinon, le plus souvent, pour eux, il s'agit quand même d'une renaissance dite miraculeuse, instantanée. Так как и у голодных духов, и у мучеников ада, и у небожителей тела, даже обладая формой, тем не менее являются тонкой формой. Поэтому для их появления нет необходимости в таких массивных носителях, как человеческий эмбрион, например. Поэтому то рождение называется как бы магическим. Et en fait, pourquoi c'est vrai que les corps des esprits affamés, des êtres qui peuplent les enfers et les dieux, ils ont un corps leur corps a une forme, mais c'est une forme qui est beaucoup plus subtile. Et c'est vrai que pour leur apparition, on n'a pas besoin, comme pour une naissance humaine, d'avoir un embryon humain. Et c'est pour ça que l'on parle de naissance miraculeuse. Иногда бывает легенда о том, что некоторые люди... Есть легенда о том, что один из предков, пращуров Будды Шакьямуни, там близнецы были. Оба они были рождены из яиц, которые были как бы согреты и благодаря этому как взрощены, что ли, созрели эти яйца, или как это называется-то. Они были согреты солнцем, из-за чего этот род после этого стал называться друзья солнца, что ли. Икшваку. Икшваку? Икшваку. И это предки Будды Шакьямуни, да? Ну, я, по-моему, это рассказывал когда-то, что когда-то предок их был, ну, этот род царский, как бы это, он тоже был Раджой, у него было двое сыновей, старший стал отшельником, а младший погиб в бою, отец тоже погиб, царство осталось без монарха. Тогда как бы правительство, совет министров, получается, министры пришли к этому отшельнику, стали требовать, чтобы он зашел на трон, он отказался, и его за это посадили на кол. Пока он умирал, в общем, как так получилось, что из него вытекла сперма, но так как с него уже текла кровь, сперма и кровь соединились, ну, вот, как бы в индийской мифологии считается, что зигота образуется не из яйцеклетки сперматозоида, а из сперматозоида, и мать дает просто кровь, клетку крови. Вот. Там образовалось две зиготы, которые, упав на песок, как бы покатились, а вокруг капельки налипают песчинки, и получается как бы скорлупа. Вот получилось два таких яйца, которые были согреты солнцем, и они созрели, из них родились мальчики и ушли. Через какое-то время эти министры пришли, чтобы как бы с почестями похоронить останки, так сказать, ренегата. Увидели следы, что детей каких-то, поняли, как это все произошло, нашли их и возвели на трон. И вот дальше этот род дошел до Будды Шакьямуни.
С тех пор этот род называется Икшваку. Et parce qu'en fait, il y avait, il y a une légende, peut-être Lama Tengond l'avait déjà raconté, dit-il, mais c'est que il y avait une lignée donc qui était en train de il y avait deux rois, hein, il y avait deux héritiers possibles. Il y en a un qui était devenu ermite et puis l'autre qui était mort au combat. Et en fait, les ministres sont allés voir l'ermite en lui demandant de monter sur le trône et celui-ci refusa. Donc il fut emprisonné. Et puis, pendant qu'il était en train de mourir dans sa cellule, il y a du sperme et du sang qui se sont écoulés de lui. Et en fait, les deux se sont mélangés. Et puis finalement, c'est tombé sur le sable. Et puis, grâce à cela, ça a fait que ça a formé des œufs. Et de ces œufs ont été chauffés par le soleil et de ces œufs sont nés des jumeaux. Et parce que ça a été chauffé par le soleil, on appelle ça a été la lignée des amis du soleil qui était dénommée Ikshwaku. Bon, Ikshwaku. Et quand les ministres après revinrent, ils trouvèrent ces œufs et donc de là des enfants étaient sortis et on les mit sur le trône et finalement dans la légende ça fait partie des ancêtres du Bouddha Shakyamuni. Немножко подозрительная какая-то династическая история. Bon alors, c'est une histoire de dynastie qui peut sembler un peu louche, mais bon. Также есть и легенда о том, что магическим образом был рожден Падмасамбхава. Также Арьядева. Их обоих нашли на цветках лотоса. Et de la même façon, on a des légendes qui concernent les naissances d'Aryadeva et de Padmasambhava qui seraient nés sur des fleurs de lotus. Ни тот, ни другой не родился в Индии. Это не в Индии было. Падмасамбхава в Пакистане, на границе Афганистана, Далит Насват, а Арьядева на Шри-Ланке. Его там нашли. Et ni l'un ni l'autre ne sont nés en Inde. L'un, Aryadeva, on l'avait trouvé au Sri Lanka, et Padmasambhava, il était né à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan. Да. Следующие два мира, то есть наш мир или наша сфера, это Камадхату, а следующие два это Рупадхату, то есть сфера форм чаще переводят, или с образами, и Арубадхату, Арупадхату. Aruba? Арупа. Pas. Отрицание. Дхату. То есть сфера без форм. Et donc les deux autres mondes, on va avoir le Rupatratu, qui est le monde de la forme, des formes, et Arupatratu, qui est le monde sans forme. И та, и другая населена только божествами, богами. Et l'une et l'autre ne sont peuplées que de Dieu. В мире форм там имеется в виду, что очень тонкая форма еще присутствует на этом уровне. А в мире без форм даже эта тонкая форма отсутствует. Et dans le monde des formes, il y a encore l'existence d'une forme extrêmement subtile, alors que dans le monde sans forme, eh bien, il n'y a aucune forme. Некоторые товарищи, которые там живут в мире форм, думают, что они создали эту вселенную. Et il y a certains êtres qui habitent dans le monde des formes qui pensent qu'ils ont créé cet univers, par exemple. Некоторые думают, что они Наполеоны. Alors que d'autres pensent qu'ils sont Napoléon. Так, от этого ими не становится. Hein? А от этого Наполеоном и не становится. Mais c'est pas parce qu'ils le pensent qu'ils deviennent Napoléon.
Так, ну ладно. Так, освобождение черевет в другом месте, поэтому освобождение от этого перерождения есть свобода. Итак, отсутствие необходимости воплощаться где-либо, когда мы не вынуждены где-либо рождаться, это и есть свобода. Quand on n'a pas besoin de renaître où que ce soit, eh bien c'est ce qu'on peut appeler la libération, lorsqu'on n'a pas besoin de renaître. При желании, при необходимости мы можем по собственному выбору, желанию обрести рождение в любом месте. Это есть свобода. Если есть желание воплотиться, если нет желания, можно не воплощаться, как бы. Наличие такого выбора, свободы такого выбора есть, как бы свобода. Et en fait, la liberté, c'est le fait de pouvoir choisir, c'est le fait de pouvoir choisir soit de renaître dans un des mondes et sous quelle forme, soit de pouvoir faire le choix de ne pas renaître. Et c'est ce qui est la liberté, la libération, pardon. И вот желание обрести это состояние, это и есть забота о свободе. Или как здесь, желание обрести ее, это забота о свободе. Et le souhait d'obtenir cette liberté est la préoccupation pour la libération. Но там ведь у Нагарджуны было сказано, что освобождение или освобождаешься, когда исчерпаешь карму и клеши. Или исчерпание кармы и клеши есть освобождение. Из этого может возникнуть некоторая ошибка. Об этом говорит Цунгапа. Но не следует думать, что свобода – это исчезновение движущих сил кармы и омрачений вслед за их возникновением. Иначе пойдем к заблуждению, что все свободны без каких-либо усилий, так как все возникающее моментально исчезает, разрушается, независимо от освоения противоядий и прочих условий. Ведь все непостоянно и разрушается сразу же после рождения. Et ainsi que le disait Nagarjuna, que la libération, c'est quand on atteint cette libération lorsqu'on arrive à épuiser le karma et les kleshas. Et là, on arrive justement, on reprend dans le texte, Tsongkhapa dit, mais il ne faut pas croire que la libération équivaut à la disparition des forces actives du karma et des perturbations mentales suite à leur apparition, ce qui serait source de confusion, car nous penserions que tout un chacun peut atteindre la libération sans aucun effort, car tout ce qui apparaît disparaît instantanément, et ceci ne dépendrait pas de l'utilisation des antidotes et autres moyens. Исчерпание – это не просто разрушение, а то, что как бы процесс заканчивается полностью. Так же, как если в костер не подбрасывать дров, огонь постепенно угасает, огонь прогорает как бы и заканчивается. Не просто то, что языки пламени, каждый язык пламени, он ведь разгорается и гаснет, появляется другой. И как бы прекращение или завершение кармы и клеши, это еще не освобождение. Нужно, чтобы весь процесс закончился, остановился. Накопление и... Et ici, pour que, il faut bien avoir à l'esprit que le fait que l'on ait épuisé tout le karma et les kleshas, ce n'est pas encore la libération. C'est un petit peu, on peut prendre le parallèle avec le feu quand on a des flammes. Donc, si on ne met pas de bois, si on rajoute pas de bois dans un feu, le feu va finir par s'éteindre. Les flammes
qui renaissent l'une après l'autre, elles finiront par disparaître et puis après le feu finira par s'éteindre. Et là, il en va de même, il faut tout d'abord, il faut arrêter épuiser le karma et les kleshas, mais ce n'est pas encore la libération car il faut quand même encore avoir recours à des moyens pour que tout le processus s'arrête complètement. Да. Поэтому, если не взрастить противоядие, приходится и далее перерождаться, а сила взращенного противоядия приводит к избавлению от перерождения. Et on reprend dans le texte, c'est pour cela que si l'on ne développe pas en soi les antidotes, on en est réduit à renaître, alors que la force de l'antidote que l'on aura développé amène à la libération des renaissances. Угу. Может, кому-то будет понятно из отрывка сутра наставление царя, что ли? Или царю? Mm-hmm. Раджа, это, кажется, про Синанджи тут имеется в виду, спросил у Бхагавана. Если сансара является мучительной, весьма мучительной, то что же такое счастье и блаженство? Et donc, peut-être pour quelqu'un, cette explication lui parlera, sera compréhensible. C'est un extrait du sutra, qui est le sutra des conseils au roi. Donc, le Raja, le roi demanda au Bhagavan si le samsara est souffrance, alors que sont véritablement le bonheur et la félicité? И тогда Бхагаван ответил: уход от печали, то есть нирвана, она является совершенным счастьем и благом. Mm-hmm. Alors... Тогда... ну ладно. Уход от печали. Уход от печали является совершенным блаженством, счастьем и благом. Совершенным счастьем и благом. Уход от печали, это значит нирвана. Et donc, le Bhagavan répondit, le fait de quitter le malheur, c'est-à-dire c'est le nirvana, c'est le bonheur parfait et la béatitude. А тогда Раджа спросил, каким образом она является совершенным счастьем и благом? Et le Raja demanda, mais comment, de quelle façon est-ce que on peut dire que c'est la béatitude et le bonheur parfait? И Бхагаван ответил: уход от печали, покой и высшее счастье или блаженство. В нем нет измышлений о «я» и нет клеш.
нет трех дурных участей и прочих голода и жажды, холода или жары, и нет страданий от рождения, старения, болезни и смерти. Исчерпав страдания непостоянства, и воплощая лишь цель, и воплощая в делах лишь цель для других, воплощая в делах лишь цель для других, обретаешь невообразимую силу и, как это назвать, сверхспособности, магические способности. Вот так. Et le Bhagavan répondit, quitter le malheur et atteindre la paix et la félicité, c'est un état dans lequel il n'y a plus de soucis, on ne se soucie plus du jeu, du soi. C'est un endroit où il n'y a plus de klécha ou d'éléments perturbateurs. C'est un endroit où il n'y a plus de renaissances infortunées et autres, c'est-à-dire qu'on ne connaît plus la faim, la soif, le froid ou une extrême chaleur, et c'est un endroit où il n'y a plus la souffrance de la naissance, la souffrance du vieillissement, la souffrance de la maladie ou la souffrance de la mort. C'est un état dans lequel on aura épuisé toute la souffrance liée à l'impermanence, et où toutes nos actions auront comme objectif de libérer, seront en faveur de tous les autres êtres. Et là, on obtiendra à ce moment-là une force inimaginable et des super pouvoirs ou des pouvoirs magiques. И так, второй пункт у нас — это метод взращивания заботы о свободе. Et on reprend dans le texte, le deuxième point est intitulé « La méthode qui permet d'engendrer l'esprit qui aspire à la libération ». Подобно тому, как возникновение желания утолить муки жажды зависит от осознания тягости, томления жаждой, так и возникновение желания достичь свободы, успокоение страданий, совокупностей, личности зависит от осознания ущербности этих совокупностей, ибо им присуще страдания. Поэтому пока в результате созерцания ущербности сансарного существования не родилось желание избавиться от него, не возникает и желание достичь успокоения тех страданий. Donc on reprend dans le texte. Tout comme l'apparition du souhait d'étancher la soif dépend de la perception de la sensation de soif, l'apparition du souhait d'atteindre la libération, délivrance des souffrances des agrégats composant l'être, dépend de la prise de conscience des maux inhérents à ces agrégats, à savoir qu'ils sont de nature de la souffrance. C'est pour cela que tant que la méditation sur l'indigence de l'existence samsarique n'aura pas comme résultat de ressentir un profond désir de s'en débarrasser, alors le souhait de voir s'atténuer ces souffrances n'apparaîtra pas.
А в четверосотнице сказано: кто сансарой не разочарован, разве будет почитать покой? Круговерть ему как дом родимый, и ее оставить будет трудно. Et toujours dans le texte, dans les 400 stances, il est dit: comment celui à qui cette existence ne répugne pas peut-il former à quelconque intérêt pour la pacification? Tout comme il est difficile de quitter son chez-soi, il est tout aussi difficile de laisser l'existence mondaine derrière soi. То есть, если мы привыкли к сансаре, и нас все устраивает, как если мы привыкли к условиям концлагеря, и нас все устраивает, нам не нужно ставить будильник, нас утром пинками поднимут, нам не нужно думать, чем нам заняться, нас палками пригонят куда-то на работы, нам не нужно думать, что нам делать, мы будем это делать, нам не нужно думать, что нам приготовить, как нам приготовить эту еду, нам просто дают какую-то баланду эту готовую, мы не имеем никакого выбора, не надо страдать, сегодня поесть птицу или говядину, или за нас это все уже решили. Если как бы нас устраивают эти условия, мы не хотим освободиться, тогда вот это, значит, круговерть нам дом родимый, оставить ее будет трудно. Но если нам это уже надоело, мы уже готовы сказать баста, мы разочарованы этими условиями, мы хотим освободиться, мы понимаем, что это ненормально, и хотим как бы нормальных условий существования, человеческого достоинства, тогда мы стремимся к этой нирване. Et donc si c'est vrai que là, qu'est-ce que ça signifie? C'est que si on est tellement habitué à l'existence dans le samsara, et puis si finalement tout nous convient, ben on se dit, et finalement on est un petit peu comme si l'existence dans ce camp de concentration nous convient, et que finalement on n'a pas besoin de mettre le réveil parce que de toute façon on sera réveillé, on n'a pas besoin de penser qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on nous fera travailler, on n'a pas besoin de se dire bon ben qu'est-ce qu'on va manger, est-ce que je vais plutôt manger du gibier ou de la viande parce que de toute façon on va nous apporter, on nous donnera on nous donnera de la nourriture, tout est décidé pour nous. Donc si ces conditions nous conviennent, à ce moment-là, on n'a pas besoin de chercher autre chose. Mais par contre, si on est prêt si on a atteint, si on a pris conscience et si on est prêt à vouloir se libérer, à ce moment-là, si on veut se sortir de cette situation, si on veut atteindre le nirvana, alors à ce moment-là, on pourra on aura cette impulsion à se libérer. Mais tant qu'on n'a pas ressenti cette nécessité, eh bien, c'est comme ce qui vient d'être dit, il sera difficile de quitter son chez-soi tant que cette existence ne nous répugne pas dans le samsara. И далее так. Итак, метод взращивания заботы о свободе состоит из двух частей. Et donc, on reprend dans le texte, la méthode pour engendrer l'esprit qui aspire à la libération se divise en deux volets. То есть, первое – это размышление о страдании и его источнике. То есть, это размышление соответствующие пути шраваков. И второе – это размышление о 12-звенной формуле обусловленного происхождения. То есть, это размышление, соответствующее пути кого? Pratikabhut. Pratikabhut. Et donc, voilà. Et donc, la méthode pour engendrer l'esprit qui aspire à la libération se divise en deux volets.
Premièrement, c'est la réflexion sur la souffrance et son origine. Ça, c'est la voie, ce qui correspond à la voie des Shravaka. Et le deuxième, c'est la réflexion sur les 12 liens de la production en dépendance, qui est la voie des Pratyeka Bouddha. Так, в целом, в 18 тхату и 12 нидан, то есть 18 сфер и 12 вот этих звеньев взаимозависимости, включается все познаваемое. В 5 скандх включается все слагаемое, непостоянное. В 4 истины включается все, точнее, да, все, что следует принять и отбросить через познание для йогина. Сейчас. В 4 истины включается все, что йогин должен познать и принять или отбросить. Для йогини. Йогина, практикующего. Настоящего йогина. Не того, кто только гимнастикой занимается. При этом все, что должны отбросить 3 личности, малая, средняя и великая, включено в первые 2 истины. В 3, подождите. Все, что должны отбросить 3 личности, включено в первые 2 истины. А все, что должны принять 3 личности, включено в последние 2 истины. 3-ю, 4-ю. Путь малой личности, а также пути накопления и приготовления всех 3 личностей, то есть весь путь малой личности и пути накопления и приготовления 3 личностей, являются истиной пути. Так, являются причиной истины пути, наверное, поэтому относятся к истине пути. Являются причиной истины пути, поэтому относятся к истине пути. Как бы к этой категории. Так. Опять же, истина пути может быть истина пути Махаяны и истина пути малой колесницы. Все пути Шраваков и Пратикабут — это истина пути малой колесницы. И все пути Махаяны — это махаянская истина пути. Так, ладно, пока остановимся. Alors, почему 18 дату? 3-6. 3-6. Ты по 6.
Donc, dans les 18 d'atouts et dans les 12 liens de la production en dépendance, on va se retrouve rassemblé l'ensemble de toutes les connaissances. Dans les 5 agrégats se trouve rassemblé tout ce qui est impermanent. Dans les 4 vérités, on retrouve tout ce qu'il faut connaître, tout ce qu'il faut accepter ou rejeter. Et tout ça, c'est toutes les connaissances, tout ce qui est utile pour un véritable pratiquant ou un yogi. Et tout ce qui doit être, tout ce dont on doit se séparer et qui est commun aux trois types de personnalités, que ce soit les personnalités d'envergure spirituelle initiale, intermédiaire ou supérieure, ça c'est inclus dans les 2 premières vérités. Tout ce qu'on doit au contraire accepter, tout ce que l'on doit prendre est inclus dans les 3e et 4e nobles vérités. Et les personnalités d'envergure spirituelle initiale, ainsi que les personnalités qui se trouvent sur la voie de l'accumulation et de la préparation, sont là les 3 types de personnalités, de nouveau initiales, intermédiaires ou supérieures, et qui se trouvent finalement, ce sont les causes du fait qu'ils vont emprunter la véritable voie et qu'ils vont appartenir à cette catégorie. Et c'est cette vérité qui va exister pour ceux qui se trouvent sur la voie du petit véhicule et ceux qui se trouvent sur la voie du Mahayana. Donc tous les chemins qui sont communs pour les Shravaka et les Pratyeka Bouddha sont inclus sur le chemin du petit véhicule, alors que tous les chemins et inclut la vérité de ces chemins. Et toutes les voies du Mahayana, sur ces voies, on retrouve la vérité des voies du Mahayana. Уже сильно запутались, да? Vous vous êtes bien emmêlés ou ça va? Помимо этого, опять же, истина прекращения. Здесь также есть махаянская истина прекращения и истина прекращения малой колесницы. Et donc, en ce qui concerne la vérité de la cessation, ici, de nouveau, on va retrouver dans la vérité de la cessation, on va trouver ce qui est commun pour la voie du petit véhicule et ce qui est commun pour la voie de la voie du Mahayana. Ну ладно, тут, в принципе, понятно. То есть существующие явления могут классифицироваться разными образами. En fait, les phénomènes, on peut les classifier de manière différente. Это могут быть те же 18 дхату, то есть это имеется в виду 6 внешних объектов познаваемого, то есть видимая форма, звуки, запахи, вкусы, осязаемое и знание, дхарма. Donc là, je sais pas si bien. Donc parmi les 18 tatus ou sphères, on a les 6 objets extérieurs. Donc ça va être les formes, les bruits, les odeurs, les goûts, les sensations et la connaissance, donc le dharma. 6 органов чувств, через которые воспринимаются эти 6 объектов. Après, c'est les 6 organes sensoriels qui vont percevoir ces 6 objets extérieurs.
То есть орган зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и так Сейчас. называемый Зрение, вкус. зрение, слуха, Мгм. нюха, так сказать, Мгм. вкуса, Мгм. осязания Мгм. и так называемый, ну, как ментальный орган. Иногда кто-то считает, что он где-то в районе сердца располагается. Некоторые думают, что это мозг. Ну, в общем, это некая форма, Мгм. чистая форма, через которую ум воспринимает объекты. Ну, то есть, как знание, что ли, воспринимает. Mhm. Et donc les 6 organes sensoriels, on va avoir la vue, l'audition, l'odorat, le goût, les sensations, et puis cet organe mental que des fois on place au niveau du cœur ou au niveau du cerveau, mais qui permet, c'est cette forme qui va permettre à l'esprit de percevoir les choses. Ну и 6 sozнаний, которые базируются на этих 6 органах. Et les 6 То есть, consciences qui se basent sur ces 6 organes. Ага. Либо это сводится к этим 18 дхату, либо 12 нидан, то есть 12-членная форма зависимого возникновения. Либо это классифицируется еще каким-то образом. Но, собственно, то, что следует применять в практике, что следует в себе ослабить и что следует в себе взрастить, это описывается, или это все включено в 4 истины. Et donc voilà, là on a cette classification de ce qu'on doit utiliser ou pas dans nos pratiques. On le retrouve dans les 18 dhatus et dans les 12 liens de la production en dépendance. Et finalement, tout ce que l'on doit développer ou au contraire en soi, ou tout ce que l'on doit affaiblir en soi, c'est décrit dans les 4 nobles vérités. Поэтому довольно подробно рассматриваются эти 4 истины. Et c'est pour cela il faut étudier de manière très attentive ces 4 nobles vérités. Так, хотя здесь... Только 2 истины более подробно, а 2 кратко. Как бы то ни было, размышления о страдании и его источники. Et donc là, Это первые 2 истины из 4. Donc en fait, la réflexion sur la souffrance et son origine, ça c'est les 2 premières vérités des 4. Так, сейчас начать или потом лучше? Ну, лучше потом. Тут, чтобы все целиком было, а то с разрывом забудется. А что потом? Лучше на следующем занятии дальше пойдем. Сейчас, если есть вопросы нет, прервемся. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. Et comme ça, la semaine prochaine, on prendra tout le bloc sur la réflexion sur la souffrance et son origine. Так. Месье Франсуа, это просто так задумался или что-то хочет спросить? Est-ce que
réponse à une question ou bien tu es juste en train de réfléchir? Думает. C'est pour ça que je ne vais pas en poser. Hein? C'est pour ça que tu vas pas poser de Je questions. vais pas en poser. И поэтому не будет вопросов. Laissez décanter. Сначала надо, чтобы все это осело, потом уж... Ой. И в следующий раз уже тогда задам вопрос. Хорошо.